tanggal 25 Desember kita canangkan sebagai Hari Mu'alaf sedunia. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Rasionalitasnya ada dua. Satu, pendekatan ilmu tauhid, bahwa cerita tanggal 25 Desember itu merupakan konfirmasi internasional bahwa tidak benar Nabi Isa lahir 25 Desember. Tidak benar. Banyak argumentasi, banyak referensi yang menjelaskan itu. Selamat Hari Mu'alaf sedunia tanggal 25 Desember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Teropong Wak Lebay. Awas, tangkap iblis. Menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 25 Desember telah ditetapkan menjadi Hari Mu'alaf Dunia. Energi mu'alaf untuk dakwah, energi mu'alaf untuk mencerahkan, energi mu'alaf untuk membangkitkan dakwah di seluruh dunia. Ayo, dengan Hari Mu'alaf tanggal 25 Desember kita mampu mendakwakan masyarakat menuju taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Dan misit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Mu'alaf sedunia 25 Desember. Mudah-mudahan hidayah yang telah Allah berikan terus terjaga dan mengantarkan para mu'alaf meniti jalan kebenaran hingga akhir nanti ketika Allah menjemput dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi, selamat Hari Mu'alaf 25 Desember. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi apa yang diupayakan oleh kawan-kawan untuk menjadikan tanggal 25 Desember adalah Hari Mu'alaf Dunia. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan agar pada tanggal 25 Desember itu menjadi banyaknya orang-orang non-muslim yang berduyun-duyun mempelajari Islam sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, hadis, serta juga pendapat para ulama salaf ahlu sunnah wal jamaah. Sekali lagi saya mengapresiasi, bravo kepada semua aktivis muslim yang akan menjadikan tanggal 25 Desember Hari Mu'alaf sedunia. Umat Islam Nusantara, umat yang terbesar jumlahnya di dunia, dan di Indonesia banyak agama. Kita hidup bertetangga, rukun dan bahagia. Jika timbul narasi-narasi, perkataan-perkataan seperti 25 Desember Hari Mu'alaf Dunia, itu nggak ada masalah. Apalagi yang bicara ini pakar hukum, ahli hukum. Sebelum mereka itu berkata, mereka udah pikir, salah nggak yang diucapkan mereka itu? Ternyata tidak salah. Di Indonesia ini negara demokrasi, bebas mengeluarkan ide-ide atau pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan yang tidak mencaci maki Tuhan atau agama siapapun. Inilah bukti. Inilah bukti kreativitas berpikir bangsa Indonesia. Walaupun berbeda agama, berbeda Tuhan, tapi tetap hidup damai negeri ini. Kalau kalian nggak terima, kalau kalian keberatan dengan pernyataan-pernyataan ahli hukum Egy Sujana yang didukung oleh banyak umat Islam dan para ulama bahwa 25 Desember Hari Mu'alaf Dunia, kalian bikin lagi tandingannya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jika ada yang mempermasalahkannya, berarti mereka orang-orang super dungu,
super tolol, super bodoh. Ini kreasi, inisiatif, berpendapat, silakan kalian bikin. Hari apa kek, tanggal berapa itu urusan kalian ya. Hari murtadin sedunia. Buat kayak gitu. Biar orang-orang murtadin juga gembira. Biar banyak orang-orang murtad masuk ke agama kalian. Kami nggak keberatan. Nggak masalah. Karena yang murtad-murtad itu biasanya orang-orang yang bodoh, dungu terhadap Islam. Dan latar belakang ekonominya memprihatinkan. Miskin, lapar, dan papa. Mereka murtad. Atau orang-orang yang kawin dibawa oleh pasangannya, dijanjikan jabatan dan kemewahan. Jadi semua ini karena urusan dunia. Tapi para mu'alaf yang masuk Islam itu, mereka benar-benar percaya kepada Allah, Zat yang Maha Satu, Maha Tunggal, tak beranak, tak diperanakkan. Percaya mereka, dan yang memiliki surga dan memiliki neraka. Mereka harapkan adalah dunia akhirat. Akhirat, insya Allah mereka, insya Allah masuk surga. Kalau saya bilang pasti masuk surga, pasti itu punya Allah. Saya tidak boleh melangkai perkataan itu. Hari mu'alaf sedunia 25 Desember adalah hadiah besar untuk para mu'alaf. Kami nggak punya harta, kami nggak punya kekayaan. Cuman kami memberi kehormatan kepada mereka yang mu'alaf, bahwa mereka benar-benar mengerti bahwa Tuhan itu tidak berbapak, Tuhan itu tidak beranak, Tuhan itu tidak punya keluarga atau besan atau ipar, tapi Tuhan adalah satu, Allah Azza wa Jal. Saya Egy Sujana, sebagai Dewan Pembina dari Arimatea. Kita punya gagasan sejak 2018, tadi saya dengar, insya Allah ini tanggal 25 Desember kita canangkan sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Rasionalitasnya ada dua. Satu, pendekatan ilmu tauhid, bahwa cerita tanggal 25 Desember itu merupakan konfirmasi internasional bahwa tidak benar Nabi Isa lahir 25 Desember. Tidak benar. Banyak argumentasi, banyak referensi yang menjelaskan itu. Tanggal 25 Desember kita nyatakan Hari Mu'alaf. Kalau orang sadar, orang mengerti, orang cerdas, orang punya pikiran, tanggal 25 Desember bukanlah hari lahirnya Yesus Christ, maka ini justru lahirnya. Kembalilah kalian ke Islam yang sebenarnya. Jadilah mu'alaf yang sebenarnya. Pendekatan yang kedua, dalam konteks ilmu hukum, dalam penetapan tanggal 25 bukanlah harus pemberian dari siapapun. Ini satu gagasan. Dijamin oleh pasal 28 Undang-Undang Dasar 45, bebas menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Nah, kebebasan kita berpendapat sebagai pengurus Arimatea, orang-orang yang akan atau sudah masuk ke dalam Islam disebut mu'alaf, maka kami mencanangkan 25 Desember adalah Hari Mu'alaf Sedunia. Oleh karena itu, alasan hukum tidak bisa dipersekusi atau dipersoalkan. Yang penting bagi kita, para mu'alaf, kita rayakanlah tiap 25 Desember adalah hari kembalinya kalian ke Islam, artinya hari kembalinya kalian kepada fitrah manusia yang benar, yang jujur, yang adil. Itulah Islam, penuh dengan kedamaian. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It was common for many religions, long before the advent of Yahweh and Jesus, to have gods who were born in mysterious, miraculous ways, sometimes to virgins, and who came to earth to perform miracles, teach about judgment and the afterlife, and die and resurrect. While these stories are different from those of Christ, common archetypes in cultures close to Palestine suggest pagan influences on the biblical account of Christ's birth. It is noteworthy that many human gods celebrate their birthdays on December 25. As far as Christians are concerned, Christ was not actually born on this date. Biblical scholars believe he was born in the spring. Because the Bible mentions shepherds in the fields at his birth. It wasn't until the 4th century AD that the idea that Jesus was born on December 25 achieved historical prominence.
There is no mention of Christ's birth on December 25 among the earliest Christian authors, such as Origen, Tertullian, Irenaeus, and the Gospel authors. In this video, let's look at pagan gods and demigods recorded to be born by virgins in December. Late December, the time of the winter solstice, in the Northern Hemisphere, the shortest day and longest night of the year, was full of pagan European celebrations. It was around the year 274 AD that the Roman Empire declared December 25 a day of celebration for the birth of the Syrian god Sol Invictus. Almost 50 years later, the Roman Emperor Constantine officially proclaimed December 25 as Christ's birthday. It is interesting to note that many gods are born to women, with names derived from the word Me, meaning mothers, such as Mira in Syrian mythology, Maya in Greek mythology, Maya in Hindu mythology, and Mary in Hebrew mythology. It was common for gods or demigods to be born amid incredible sights and was often caused by the actions of another god. John D. Kaiser writes, "We learn from classical authors that the notion of the gods visiting mortal women and becoming fathers of their children was commonly entertained throughout the Near East in Greek and Roman times. The gods have lived on earth in the likeness of men was a common saying among ancient pagans, and supernatural events were believed in as explanations of the gods' arrival upon earth in human guise. The birth of various man-gods was allegedly signaled by stars, meteors, and heavenly lights, including Christ, Yu, Lao Tzu, various Roman Caesars, and Buddha, see Giluli. This parallels the strange and fantastic events that surround the births of purely mythological figures, such as Osiris in Syria, Trinity in Egypt, and Mithra in Persia. 2,000 years before Christ, the virgin Egyptian queen Mut-Emnuat gave birth to Pharaoh Amenkeptah. Mut-Emnuat had been told she was with child by the god Tot, and the god Neph impregnated her by holding a cross, the symbol of life, to her mouth. Amenkep's birth was celebrated by the gods and by 3 kings who offered him gifts. Ra, the Egyptian sun god, was supposedly born of a virgin Net. Horus was the son of the virgin mother Isis. The sun, with its life-giving and saving qualities, was personified as a representative of the unseen creator or God. God's son, the light of the world, the savior of humankind. Likewise, the 12 constellations represented places of travel for God's son, and were identified by names usually representing elements of nature that happened during that period of time. For example, Aquarius, the water bearer, who brings the spring rains. This is Horus. He is the sun god of Egypt of around 3000 BC. He is the sun anthropomorphized, and his life is a series of allegorical myths involving the sun's movement in the sky. From the ancient hieroglyphics in Egypt, we know much about this solar messiah. For instance, Horus, being the sun or the light, had an enemy known as Set, and Set was the personification of the darkness or night. And, metaphorically speaking, every morning Horus would win the battle against Set, while in the evening Set would conquer Horus and send him into the underworld. It is important to note that dark versus light, or good versus evil, is one of the most ubiquitous mythological dualities ever known, and is still expressed on many levels to this day. Broadly speaking, the story of Horus is as follows. Horus was born on December 25th of the Virgin Isis Mary. His birth was accompanied by a star in the east, and upon his birth he was adored by 3 kings. At the age of 12, he was a prodigal child teacher, and at the age of 30, he was baptized by a figure known as Anup, and thus began his ministry. Horus had 12 disciples he traveled about with, performing miracles such as healing the sick and walking on water. Horus was known by many gestural names such as the Truth, the Light, God's Anointed Son, the Good Shepherd, the Lamb of God, and many others. After being betrayed by Typhon, Horus was crucified, buried for 3 days, and thus resurrected. Egypt, and in other places such as Assyria, Greece, Cyprus, and Carthage. A mythological virgin mother and her child was often a popular subject of art and sculpture. Attis, a Phrygian Greek vegetation god, was born of the virgin Nana. By one tradition, Dionysus, a Greek character half god and half human, was the son of Zeus, born to the virgin Persephone. Persephone also supposedly birthed Jason, a character with no father, human or divine. Perseus was born to a mortal woman named Danae and fathered by Zeus. Zeus also slept with a mortal woman, though the daughter of a nymph named Io, and they had a son and a daughter. He slept with the mortal Leda, who gave birth to Helen of Troy and other offspring. There is a story that Plato was born to a virgin, Poriction, and fathered by Apollo, who warned Ariston, Poriction's soon-to-be husband, not to harm her.
According to some followers of Buddha Gautama, he was born to the Virgin Maya by divine decree. Genghis Khan was supposedly born to a virgin seated by a great miraculous light. The founder of the Chinese Empire, Fo Hai, was born after a woman, not necessarily a virgin, ate a flower or red fruit. The river Ho, Korea, gave birth to a son when seated by the sun. Zeus in snake form impregnated the mother of Alexander the Great. Krishna was born to the Virgin Devaka. In Rome, Mercury was born to the Virgin Maya, and Romulus to the Virgin Rhea Silvia. Though not a virgin birth story, Augustus Caesar was supposedly born when Apollo slept with a mortal woman named Atia, and was later called a savior and the Son of God, whose birthday was celebrated. A birthday that marked for the world the beginning of good tidings through his coming, to quote the Romans. A few years before Christianity was proclaimed the official religion of the empire, the Romans made Mithra the protector of the empire. According to some versions of Mithra's story, he was the son of a virgin. He was born on December 25 in a cave, where shepherds and magi brought gifts for him. The similarities between ancient religion and Christianity make one wonder if Christianity was not an exception to the rule that societies tend to adopt beliefs, stories, and traditions from each other. These and many more themes in ancient religion are the reason many Christians do not want to celebrate or associate Jesus Christ with December 25th. Selamat Hari Mu'alaf Sedunia tanggal 25 Desember. Perlu diketahui bahwa pada tanggal 25 Desember telah ditetapkan menjadi Hari Mu'alaf Dunia. Energi mu'alaf untuk dakwah, energi mu'alaf untuk mencerahkan, energi mu'alaf untuk membangkitkan dakwah di seluruh dunia. Ayo, dengan Hari Mu'alaf tanggal 25 Desember, kita mampu mendakwakan masyarakat menuju taatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Refli Harun mengucapkan selamat Hari Mu'alaf Sedunia yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Dan misit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Mu'alaf Sedunia 25 Desember. Mudah-mudahan hidayah yang telah Allah berikan terus terjaga dan mengantarkan para mu'alaf meniti jalan kebenaran hingga akhir nanti ketika Allah menjemput dalam keadaan husnul khotimah. Sekali lagi, selamat Hari Mu'alaf 25 Desember. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengapresiasi apa yang diupayakan oleh kawan-kawan untuk menjadikan tanggal 25 Desember adalah Hari Mu'alaf Dunia. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan agar pada tanggal 25 Desember itu menjadi banyaknya orang-orang non-muslim yang berduyun-duyun mempelajari Islam sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, hadis, serta juga pendapat para ulama salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi saya mengapresiasi, bravo kepada semua aktivis muslim yang akan menjadikan tanggal 25 Desember Hari Mu'alaf Sedunia. Saya Muhammad Al-Khattab, Sekjen Forum Umat Islam FUI, mendukung gagasan prakarsa menjadikan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf Sedunia. Dalam perspektif saya, ini merupakan amanat dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum. Al-ayat. Dan kalau sekiranya amanah, beriman, aslama, masuk Islam, ahlul kitabi, kaum Yahudi maupun Nasara, masuk Islam, menjadi mu'alaf, lakana khairan lahum, itu lebih baik buat mereka. Oke, selamat Hari Mu'alaf Sedunia. Alhamdulillah, kita bersyukur. InsyaAllah kita akan menghadapi Hari Mu'alaf Sedunia. Kita berdoa semoga dengan adanya Hari Mu'alaf Sedunia kita tingkatkan pembinaan terhadap mereka, dan mudah-mudahan muncul
ratusan ribu jutaan mu'alaf di seluruh benua hari ini. Kita doakan selamat Hari Mu'alaf sedunia. Mudah-mudahan menjadi kekuatan besar bagi perjuangan Islam. Terima kasih, saya Munzir Situmorang. Kepada ikhwan akhwat yang telah berusaha menjadikan tanggal 25 Desember sebagai Hari Mu'alaf sedunia, mudah-mudahan selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ridho Allah akan selalu menaungi kita, dan orang makin sadar bahwasanya dengan kembali kepada Islam mereka kembali kepada fitrahnya. Selamat merayakan Hari Mu'alaf sedunia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menaungi kita dengan rahmat dan hidayahnya. Ya, luar biasa narasumber beritanya ya, tentang bagaimana perjalanan agama-agama di dunia ini. Kita udah lihat kan, ternyata Egy Sujana dan Refli Harun, pakar hukum tata negara, punya dasar-dasar dan alasan, data-data yang kuat bahwa mereka mengucapkan tanggal 25 Desember selamat Hari Mu'alaf sedunia. Ini perubahan besar dalam berpikir. Ini kreasi besar dalam gagasan. Karena berpuluh-puluh tahun negeri ini dari kalangan umat Islam, apabila tiba hari raya mereka, umat Islam mengatakan selamat Natal dan Tahun Baru. Ini kontroversi. Dalam Islam, para ulama-ulama pewaris Nabi telah menjelaskan tentang tauhid. Artinya apa? Allah itu esa, Allah itu satu. Jadi kalau kita mengucapkan selamat kepada mereka, berarti kita mengakui ada Tuhan yang lain. Ini persoalannya. Kalau kita mengakui adanya Tuhan yang lain selain Allah Azza wa Jalla, itu dalam Islam hukumnya syirik. Ini. Tapi kalau tiba waktu seperti sekarang ini, akan ada ide baru, narasi baru, kalimat baru. Selamat Hari Mu'alaf sedunia. Itu nggak ada melanggar hukum. Dalam akidah Islam, kata-kata itu nggak melanggar hukum, nggak melenceng atau menyimpang dari tauhid. Selamat Hari Mu'alaf sedunia. Wah, luar biasa ini para penggagasnya. Inilah bukti Indonesia besar. Indonesia ini orangnya pintar-pintar. Jangan kita lagi mencaci maki para pejabat, capek, kasihan mereka. Jangan. Wahai orang-orang yang beriman dan Islam, taatilah pemimpinmu, para ulama-ulamamu. Ada ulamamu mencaci maki Presiden Prabowo? Ada ulama-ulamamu menghina para pejabat negeri ini? Doakan mereka agar mereka diberi hidayah oleh Allah, hatinya condong kepada kebenaran, pikirannya condong kepada yang hak. Mari kita semua umat Islam berdoa agar negeri ini senantiasa damai, dijauhi musibah dari Allah Azza wa Jalla. Ini bukti bahwa perjuangan umat Islam untuk menciptakan kedamaian dengan narasi-narasi yang indah. 25 Desember Hari Mu'alaf sedunia. Apanya yang salah? Hanya orang-orang bodoh aja yang marah-marah dengan kalimat itu. Kalau kalian nggak terima, buat di hari yang lain, terserah kalian. Selamat Hari Murtadin sejagat raya. Biar orang murtadin dapat hadiah dari kalian. Biar banyak ini orang-orang Islam yang murtad ikut kalian, karena kalian beri hadiah selamat Hari Murtadin. Gitu. Jadi enak kan, balancingnya ada, seimbang. Insya Allah kita damai sentosa, hidup bertetangga di Nusantara. Lakum dinukum waliyadin. Jadi kalau ada umat Islam yang bernarasi 25 Desember Hari Mu'alaf sedunia, jangan marah. Aku hanya menyampaikan, kalian yang berpikir, gunakan akal sehat. Hidup bukan untuk marah-marah, tapi belajar, membaca, berpikir, banyak referensi, data-data, itu pegangan kita. Siapapun yang menyajikan hidangan berbentuk video seperti ini, harus ada data-datanya. Oh begitu, oh begini. Makanya itu keluar kata-kata 25 Desember Hari Mu'alaf sedunia. Alasannya ini, alasannya itu. Ini enak kan? Cerdas kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.